Madto kami downtown upod ko'y mama, waray la kay gusto namon lumakat. Nagpicture kami kan Santa Claus para wapo ako. Adi na guys, nag-try mama chumay na may java rice. Yummy! Adi na, nagbabaktas kami papunta doon sa SM. Dadan! Baktas! Di na kami! Yay! Di na kami SM. Baktas! Sana all makatutakluban para pugi. Adi na, sumakay na kami hen. Elevator. Pagkato sa ikang floor kay mapalitin ni snack. Adi na, irani na kami. Damo pang tagyahan. Napalit lang nga ni snack. Dito rin lang paparit na ako. Para may snack. Adi na, kumuha na ako hen. Sarap na flavor. Tapos, pili na naman na tanan chicheria. Pampuro naman sa kay puro dala kita chicheria kay amot marata. Talap. Tapos ini, pili. Mamimiling kitahin dito red. Kaso wala lang. Wala palang stock. Sayang wala na akong dito rin nai-snackan. Nala kami kan Santa Claus para magpicture kay Santa Claus. Nalibot itulog yung pugod. Bye-bye. Well, Chingo Bill. Sinjo. Amo na to guys. Damong salamat guys. Yahoo!